Tini tamani bagai je dugan dok Kholobjak tongna nangka haikeba je malkhung soliang nangka haikeba borok nangka yang nangka abo tamani bagai ingka abo actually chini Bharat haktor bai chini Bharat haktor ni prime minister Narendra Modi sai kabo tini haidino phungni 7 থেকে horni 9টা jora curfew khlai tonjanai tamni himale kaisa je Chin থেকে নকরি ফ্যামিলি করোনা ভাইরাস হনে যে সাকলাই যাবে আপনতে বেলায় এফেক্টেড মন বাগে চিনি ত্রিপুরা ব তিনি যতন পারলে তো করোনা ভাইরাস ন যাহাতে তাসরিতং হইনাই তাই আবন বাগানে বাজার পাট গাড়ি ঘোড়া যতন চলিয়া খাই जों পালাই তং যাব তান হলো ভাইরাস যতনি ছড়ি থাকা অব চিনি ইন্ডিয়া হাপাং ও আপন কাসুন্দারনান মতো কোনো তাকসু জরা কোনো ক্ষমতা আং লাগ हानि बागैनो जों जतनो किरिवै आखैनै जतनो जों पालाय दङ करोना भाइरास न तैनै सिमचिफ्रा हासिले अ भाइरास हार हापnya bu haiwan sungma tongni एक्चुअली कासेवा नामानि अबनो ताम माला जतो बायरा सामुं तां तंगनै परि तंगनै जतो चराय रक डेली फाइ दङ आबन बागै जों तैबो किरि दङ अ चराय रं थानि दैफुन फाइमानो तासे बर बाय ट्रेन বাইরতি ফাইকা ফাইতো ফ্লাইট বাই ফাইকা বড় মিয়া ফাইও তিনি কয়েকদিন 2-3 দিন অনেক চড়াই রক সবাই ফাইকা অনেকটা দিল্লি হায়দ্রাবাদ বেঙ্গালোর যত পরিতনাই সামতাং তনাই যতন কিফিল ফাইবাকে আবন বাগै তাই ওয়ানাই দं খাতাসं हानि बागैनो जों नखया जतन तङै तङैखा हयते अब भागे नखया तंखाके bu hai operation থেকে जों बुसु जति कागै तंमानो इहा सेकेन्ड एक्चुअली जों ताबो नखया जतन तंलाखांका जे मानजा तंनाय बो नगनि नखयांका अम तो सरि ग्लाक बो मानजाखा तो बनो ट्रिटमेन्ट खाने बाय जों दाति हरिमानाय हयतो जों जगाजग माखा जों बनो दातिनो जिनि साखाम उनकरनो इनफर्म खाने जों रियो हनान बाय जों जायतुंनाय आबन बाय सबसे सेबनो तो नखया तंखाका ओ भाइरास नि जतो याक काटिनान बागै हिंगे tam khlai nang tei tir hasin joto lokorong nang tam ko kosanam sung tam khlages tam khetong khange sung o virus ni mukti nai सब समय जों क्लीन तंग नांनाय जों जानानि थाखाय याग्र काहाम सुन नांनाय थुनान पुरो परिस्कार तंनाय जे कुनु जिनिस जानानि सिगां वान सुन नांनाय जों याग सुजागिया दा सरकार तो साइन दंखा सैनिटाइजार दि मास्क थबादि हाय अनेक किछु क्राइटेरिया दं जों आ नियमनो जों पालन खालामनांगौ अनियम जे सरकार जे सामान बाय अनियम बाय पा तंखांगले मुक्तिने आबाहाय दे वानसक बुबाहाय जतन एक्चुअली मानजा थाङा तो अब मुक्ति माने अब तो अनेक कठिन ताम माला जों अ रुगनो तै चिनि इन्डिया गभर्नमेन्ट ताफु जर बिथि सरामगा हाय खाने जों ताफुन जुमायाखौ जा सोशल नेटवर्क कासे कुछ हानो अबसाखा हामनाय जों अब बस जर तै इमप्रुवमेन्ट जों अब तो ताफुन साइमिया अच्छा मुंखे तामखा आनि मुंखौ सरनजय ब्रह्मा आं कासा ताकारजला बाजारनि बानिया थांनाय आं कासा खरगसारन अच्छा बाजारनि मेम्बार था
Tini tam ni bagai dugan Kholobjak tong bai no. Omu bau virus phayu nei virus rok malai le yang na nei hama malai yang na ni je bond khlai ni khnap le dol ma tang ya pho Tai tam tam khana. hai ni se bond ni khna lai yung kai u borona ko saka bo plan be bithi sana ro ni khna u kai ba su sar ka si de hai ro nei no ko habi tong mai de no ko tong mai khata O bazar bu bazar kalai. Chino ba tini roba tini bazar na tong mata Bazar bung tama. Jampui bazar Jampuijala bazar. Jampuijala bazar bo Tini bazar din tong mani. tini bazar din tong ma ning le li ta ko bondo ni khane phale ga jang kai ba O corona virus mani to joton khana he da. a corona virus ni bagai no haging no ni khana ta Corona virus mani joton khana busu jorti abo Chini Tripura hasiole o corona virus na nang phnyo nin bukhale bo bhaiwan sungno. sinor ba bahai bong no dili ro go sakpa kya ni khana o kai ba chinom ba phate ga bahai bong no baksa ba sabayu tung phlama jaga hangai ingla khnai baksa ka ba sau sang ma jaga sengo nei saimali ata wa sima khop jage khoba Ga o virus ni yak ni kati tongan hinge tam khanin nang kiset tam thajin man thi se. o titung ro yak ro sudi no titung ro ব্যবহার খাদি no sabon no yak ro ma suta asung no Tai tam khlai nang abo lukurong tam sanam so. tai tamo sasina ba virus Bu ba haki yak sunai abo sabon ba yak ma sunai titung butung ro nang khang ke sao hai ro nei ma sarai tong ta sarai ro no bo bum ke tam ka mongol de burma nung ke oron Jampui bazar on dukan angor jombai bazar no hotel lui tong ta dukan. Tini ke bodong thanga. tini ke bondong khata ni दिल्ली पैरामेडिकल एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अगरतला निंगई तांगसामुं क्रेन बगई काहम कोक्तुमा डीपीएमआई अगरतला सेंटर माध्यमिक कुचुक माध्यमिक जोतो तांगसामुं क्रे सिक्ला सिक्लिरोनि बगई मुचुंगी तोंगे फाइदी एडमिशन फाइदी पैरामेडिकल सेंटर आरो तंगो नखा तालदोक नि सिमे चेंगे बिशा बिशिक नै जरा दाल बिदल सर्टिफिकेट कोर्स तै डिप्लोमा कोर्स नि सेपसाप आरो श्रृंगी हास्टे ती फातर हास्टियो सामुं क्लाइनानि सेप काहम मानै मानाय डीपीएमआई अगरतला सेंटर काइब्रे कोर्स नि बागै जॉयल ख्लाइजाकनाय ओ काइब्री कोर्स रंखा ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन लैब टेक्नीशियन जनरल ड्यूटी असिस्टेंट DPMI Agartala Center, Candio Hapang, National Skill Development Corporation, Abon Logitongo Skill India by Goshimong Manjak. Aboni Logitongo Paramedical Technology Society of India. Hastio Tabung Puila, Madhumik, Kuchuk Madhumik, Abono Karibatongo, Tangsamung Krioni Bagi, Paramedical Sector Admission Angnani Bagi, Jingbai, Kringdi. Nikuma DPMI South West Tripura Assam Agartala Road Khairpur Bijay Sangha Club Ganao Agartala West Tripura DPMI सिर्फ शिक्षा हुनर ही नहीं बल्कि सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार Thank you DPMI